सर इधर আমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন উত্তর প্রদেশের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী যোগী আদিত্যনাথজি। তিনি ইতিমধ্যে আমাদের মন্দির প্রাঙ্গণে পৌঁছে মহাযজ্ঞ আহুতি দিচ্ছেন। তাই চলুন আমরা সবাই একবার উঠে দাঁড়িয়ে আমরা সবাই আমাদের প্রিয় নেতা, আমাদের প্রিয় উত্তর প্রদেশের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী करेंगे एवं हम आज का जो कार्यक्रम है उसका शुभारंभ करेंगे। श्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे आज के भव्य समारोह में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। বৈদিক ভাব গম্ভীর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমরা বরণ করে নিচ্ছি মুখ্যমন্ত্রী শ্রী যোগী আদিত্যনাথ মহোদয়কে। চলুন সবাই যারা মা বোনেরা আমরা এখানে উপস্থিত রয়েছি একবার হুলধ্বনির মধ্য দিয়ে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথিকে স্বাগত জানাই। আমরা বৈদিক ভাবে যেভাবে আমরা আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথিকে স্বাগত জানাচ্ছি, চলুন মা বোনেরা আমরা সবাই হুলধ্বনির মধ্য দিয়ে এবং সবাই আমরা করতালির মধ্য দিয়ে আমরা আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথিকে আমাদের মাঝে আমরা বরণ করে নিই। মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর বর্মন মহোদয়কে আমরা বৈদিক প্রথায় বরণ করব। মঞ্চে আসন গ্রহণ করব। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं परम पूज्य स्वामी चित्तरंजन महाराज जी से निवेदन करूंगी कि हमारे आज के इस समारोह के उद्घाटनकर्ता एवं मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का पगड़ी से एवं त्रिपुरा के पारंपरिक ऋषा के साथ उनका आज के इस समारोह में अभिनंदन करें। আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি উত্তর প্রদেশের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী যোগী আদিত্যনাথ জিকে আমরা বরণ করে নিচ্ছি। সবার কাছ থেকে জোরে করতালি আশা করব। स्वागत कर रहे हैं पगड़ी पारंपरिक ऋषा एवं चांदी के शिव और पार्वती की एक छोटी सी प्रतिमा के साथ। अब महाराज से निवेदन करूंगी कृपया त्रिपुरा राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर प्रोफेसर मानिक शाह जी का पगड़ी एवं ऋषा के साथ उनका स्वागत करें। सभी अतिथिगणों से निवेदन है कृपया तालियों की गड़गड़ाहट से हमारे अतिथिगणों का अभिनंदन
राज्य माननीय एक रेशा एवं एक स्मारक चिन्ह देकर उनका स्वागत करें। ঐতিহ্যবাহী পাগড়ি, রিশা এবং স্মারক উপহারের মধ্য দিয়ে যুবকরা প্রত্যেক মানিক্য বাহাদুরকে আমরা বরণ করে নিচ্ছি। अतिथिगणों से फिर से निवेदन करूंगी, तालियों की गड़गड़ाहट से भूभागरा प्रत्युत विक्रमानिके जी का अभिनंदन करें। महाराज जी का बहुत बहुत आभार। स्वामी चित्तरंजन महाराज जी से पुनः निवेदन करूंगी, आप अब माता त्रिपुरेश्वरी मंदिर को एक छवि भेंट कर उनका आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करें। Gracias.